Assalamualaikum एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, आज हो गई है 26 तारीख और मंगल का दिन है और कल ईद है। और एक बंदे ने अभी मुझे जनाब कबाब बना के भेजे हैं कि देखो जी कुर्बानी के कबाब। मैं आखा यार कुर्बानी तो हाले कल होनी है, तू मैनू अज कबाबन की तस्वीर भेज देती है। तो वो आगे से हंसने लग गया। उसने कहा सर जी आप आज चूँकि लंदन जा रहे हैं और मैंने कहा भी चलें आपको इधर से कबाब खिला दूं। तो फिर उसने बाद में बताया कि ए सर जी पिछले साल की तस्वीर है। मैंने कहा ए ठीक है, वरना ए न होवे को जड़ा ना एक दिन पहले ही कुर्बानी कर दे। बहरहाल कल कुर्बानी है जी। तो आपको पता है कि कुर्बानी ये सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है और ये माल का सदका होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम जो है ना बड़े बड़े लोग, फ़र्ज़ नहीं है कुर्बानी, ना वाजिब है, ये उलमा बताते हैं, लेकिन हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो एक से बढ़ के, बल्कि अब तो फैशन हो गया है, बड़े बड़े ऊँट दिखाते हैं, गाड़ियाँ दिखाते हैं, उनकी कीमतें बताते हैं। ए जी 40 लाख दा है, ए 50 लाख दा है। पता नहीं इसको उलमा कैसे देखते हैं, नमूदो नुमाइश है या क्या है। बहरहाल कुर्बानी तो होती है सर जी। और इस मौके पे मैंने ये भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जिन्होंने 4-5 दिनों से बकरे वगैरह रखे हुए हैं, गाय भैंस वगैरह सारा, तो वो बेचारे रो रहे होते हैं कि जनाब ये क्यों इसको मार दिया गया है। उनको इतना नहीं ना पता होता। बहरहाल ये तो इंसानी हमदर्दी है, जज्बात हैं, वो तो आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, बड़ों में भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े हम सब्र कर लेते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। बहरहाल एडवांस ईद मुबारक हो आप तमाम दोस्तों को। तो चूँकि कल मैंने सफ़र में होना है तो आपको मैंने कहा ईद मुबारक कर दूं। आपने जो बकरे छतरे लिए हैं, हम उसकी जनाब आप बोटियां खाएंगे तो समझो हम आपकी बोटियां खाएंगे। आपके बकरे की सर, ठीक है। आए जी, बड़ी खबरें जी। ये आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी है। और जो ट्रंप मुआहदा बना रहा है वो भी इब्राहिम इकार्ड के नाम से, इब्राहिम उसे वो कहते हैं, लेकिन ये इब्राहिम यही नाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके नाम का वो मुआहदा बना रहा है। और उसने जो अब ये नई शर्त रखी है कि जनाब इसमें सारे ही शामिल हो, मुसलमान ममालिक, कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। वाह जी वाह, एक तीर 15 शिकार, ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर बड़े लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि जनाब हमें अब सुलह से पीछे हट जाना चाहिए और ये तो एक साजिश है जो नज़र आ रही है कि मुसलमानों को पाबंद किया जाए इस इब्राहिम कार्ड के ज़रिए कि आप एटमी हथियार नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसकी एक ख़बर मैंने सुनी है, आप भी आज की जो ख़बर है आज की, वो ये है कि जनाब कतर के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, अमेरिका के और ईरान के, और उसमें कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं है, कोई शहबाज शरीफ नहीं है कतर के मुज़ाकरात में, मोहसिन नकवी नहीं है, हमारे आसम मुनीर साहब नहीं है। ये क्या तब्दीली है यार। इसके ऊपर तहकीकात हम जारी रखेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात से हट गया है। ये जो अमेरिका की नई शर्त आई है कि आप हथियार इस्लामी मुल्कों के लिए कि आप एटमी हथियार नहीं बना सकते, ये बड़ा धचका लगा है ना, आपको पता है। एक दफ़ा तो जिस तरह वो कहते हैं ना, वो ये टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही थी, तो जब जो ही इसने कहा है ट्रंप ने कि जनाब सारे इस्लामी ममालिक इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करें, तो एक दफ़ा तो सांप सूंघ गया था बिल्कुल कि ये हो क्या गया है, ये ट्रंप ने क्या क्या कर दिया है। तो फौरी तौर पे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं असी तो दस्तखत नहीं करने, सब खामोश हो गए हैं। ये रिपोर्ट आई है, सब खामोश हो गए। तो अब जो ये मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, वहाँ पे अब्बास इराक़ची और ईरान के स्पीकर कालिबाफ और ये सारे वहाँ पहुँचे हैं, तो पाकिस्तान वहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है
اس کی تحقیق میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ آج جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں صلح میں، اس میں پاکستان نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف چین گئے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی کا آج صبح بتا رہے تھے کہ وہ حاجی کیمپوں کے دورہ کر رہے ہیں ادھر اس میں سعودی عرب میں، وہ سعودی عرب میں ہیں۔ یہ کیا خبر ہے؟ یہ بہت بڑی خبر ہے اگر یہ والے پاکستان کے بغیر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز بن جائے گی تھوڑی دیر تک۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ کیا ویسے آپ سے کل بھی میں نے پوچھا تھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب پاکستان کو اب بھی مذاکرات میں، صلح میں ثالث کے طور پہ آنا چاہیے یا آپ پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ آپ بتائیں، لازمی بتائیں۔ ماشاءاللہ جی، پاکستان کی پوری دنیا میں عزت بہت بنی ہے، ہم نے بہت کی ہے۔ اگر کوئی سازش کسی کے ذہن میں ہے، انڈیا انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے میں وہ مارکو بیورو، وہ کون ہے جو وزیر خارجہ ان کا، مارک بیورو، وہ گیا ہوا ہے، اور پھر یہ خبر آئی ہے۔ یہ سر جی انڈیا کی، امریکہ کی، یہ دبئی کی، یہ سازش ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ والی چیز ہوئی ہے۔ آگے ہیں جی، عزت پاکستان کو جو ملنی تھی وہ مل گئی ہے سر، صلح ہو یا نہ ہو پاکستان کو عزت مل گئی ہے۔ آپ آگے ہیں جی، آج حج کا دن ہے اور عرفات میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں پہ عرفات کا خطبہ حجت الوداع جسے ہم کہتے ہیں وہ سنایا جاتا ہے، اور سارے مسلمان امہ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ سب کچھ بھول کے جو جاتے ہیں لوگ بیچارے 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ تک خرچہ کرتے ہیں، تو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ میں ابھی ستمبر میں عمرہ کر کے آیا ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے، حج عمرہ آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور ان دنوں میں جون جولائی میں توبہ توبہ، بہت جو ہے نا یہ سخت دن ہوتے ہیں سر۔ کتنے حاجی روز مرتے ہیں پوری دنیا سے، ویسے بھی چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ حاجی جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں وہاں پہ حج کے دوران ہی، ٹھیک ہے۔ تو ایڈوانس آپ لوگوں کو حج مبارک ہو، اور قربانی مبارک ہو، عید مبارک ہو، اور یہ آپ ضرور جو ہے نا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں آپ بھی، کہ آپ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ شام کو تو انہوں نے آج کھلے آسمان تلے ہم نے رہنا ہے شام کو، ٹھیک ہے، اور کل پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، حج ہو جائے گا۔ حاجیوں کو بھی ایڈوانس مبارک ہو۔ لو جی، چین میں چوکے اور چھکے جاری ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب جو ہے معاہدے پہ معاہدہ کر رہے ہیں چین میں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی مثال دیتا ہے نا تو وہ چین کی دیتا ہے، کہ چین نے اتنی ترقی کی ہے ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں اس کی آج مثال دی جا رہی ہے۔ امریکہ کی مثال نہیں دیتے کیونکہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہے۔ ابھی تک وہ وینزویلا کے میاں بیوی کو اس نے قید کیا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ نہ سر جی، جنگل کا قانون ہے ادھر بھی، جنگل میں شیر بکری کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں موقع ملتا تو چیتا اٹھا لیتا ہے، گیدڑ اٹھا لیتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے۔ یہی جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کے قانون میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تھوڑی بہت جو آپ کو یہ شرافت اور امن نظر آتا ہے نا، یہ دکھاوے کا ہے، اصل میں ہمارے اندر جنگل کا قانون ہے۔ کیمرہ نہ ہو تو امریکہ میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، برطانیہ میں بھی ہو جاتی ہیں، لاکھوں کے سٹور جو ہے وہ لٹ جاتے ہیں، بالکل ریپ ہو جاتے ہیں کیمرے کے ڈر سے، قانون کے ڈر سے، ورنہ جنگل کا قانون ایسا جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہی قانون ہے، ٹھیک ہے۔
अच्छा जी, अगली खबर ये है आज की कि ईरान के ऊपर जो अब्बास बंदरगाह है उसके ऊपर हमला भी हो गया है। अमेरिका ने हमला किया है और उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। और वो ईरानी कह रहे हैं जी कि इतना बड़ा मुज़ाकरात, इतने बड़े जो है ना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमला हुआ है, चाहे छोटे पैमाने पे हुआ है या बड़े पैमाने पे हुआ है, हमला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। तो बाकी जनाब वैली साढ़े नाल रबता करने वास्ते आप हमारे साथ रबता करें। ये प्रेस कार्ड जो दोस्त दे रहे हैं उनका इंशाल्लाह हम ये बना रहे हैं, फौरी तौर पे बना रहे हैं। इसके लिए फ़्रेश तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, वो आप हमें फ़ोन करके पूछ लेंगे तो हम आपको बता देंगे। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, छुट्टियों के बाद उम्मीद है। और इसके अलावा जनाब अली कानूनी मशवरे अगर आपने करने हैं पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर इलाके में आपको कोई कानूनी मसला हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मशवरा फ्री देंगे। इसके अलावा बरतानिया में भी हमारा मुग़ल सोलिसिटर के नाम से दफ्तर है, वहाँ भी आप रब्ता करेंगे तो हम आपको कानूनी मशवरे देंगे, बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो हमारे साथ रब्ते में रहें और आप मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक ब्रेक के पास। अल्लाह हाफिज़।